Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and gusto ko lamang pong i-share na nung Thursday nga po, nagtungo po si President Bongbong Marcos. Syempre kasama po natin dyan yung mga pro-government vloggers natin. And yun nga po, may mga nakapanayam po sila or may mga na-interview po sila na mga kababayan natin magsasaka. So yan, panoorin po natin. Unsay masulti nimo sa programa ni BBBM para kaninyo nga mga mag-uuma? Una sa tanan nga ang kinugdan sa tanan atong gamanang Dios, nagapasalamat kami ako labi na sa atong mahal na Pangulong Bongbong Marcos ug sa ubang mga kabanyete, mga congressman, labi na sa atong mayor, congressman. Nagapasalamat ako kami nga mga magsasaka nga naguna kaning katabang kanamo kay tungod ng among mga abot ang mga uman kung sa inyo init kayo kamera mong nga income Pero say nadawat nimo nga tabang ya? buwan cash of Katong 10,000 tapos ang bugas bugas na siya. Pila na kilo? wala kong kawal sir Lima na pulo. lima So mo tong na dawat nimo nga Yes, sir. tabang gikan sa kay presidente. Karon unsay mensahe nimo para kay presidente? mahal nga Pangulo, salamat kayo. Padayon unta ang sa kangturan ng Matarong kung pagkamaayo gabi na sa atong mga uban pang nasa idea sa gobyerno. Kung tinabangay ng tanan, kung ang kinugdan sa tanan, ang atong gamanang Diyos, huwag makatupong, huwag kaniya. Say ngalan nimo ya? Pamisa Kalaw, sir. May nga hapon. Unsa may masulti nimo sa programa ni President Bongbong Marcos nga niabot diri sa inyong dapit? Una sa tanan, walay makatuo nga kami usa may matabangan sa iyang ipadagat sa mua nga tabang Mr. President. Daghang kayong salamat o kami magpabilin nga gasuporta sa maayo nga pamalaon nimo. O God bless sa tanan. Girl, unsay nadawat nimo nga tabang gikan sa gobyerno? 10,000 cash assistant o bugas. Salamat kayo. Dako ba ang dako ang damage sa imong sa imong uma? Oh, yes, sir. Tungkol sa kainit, sir, ang gulay, sir, mga itos. Unsay mga ginatanom nimo? Gulay, Gulay. bulangoy, tanglad, coconut farmers po ni sir. Coconut. Dako kaya napit ko sa mga sir. Muna nagpasalamat mi sa yatag nga suporta sa atong presidente sa mga labi sa mga senador ug sa mga uban pa nga ahit sa gobyerno. Dili mabaylo ang among pagpasalamat nga dako sa inyo ug daghang salamat kaayo usab. Ayan. Thank you, sir. Salamat. Ayan, pasalamat naman kadaan si Kuya. Say ngalan nimo ya? Ako si Christopher Ayan Picala, usa ka farmers sa Indahag, Cagayan de Oro City. Diri pod sa CDO no? Okay na ni. Oh. Unsa nga hinabang o tabang imo nadawat gikan kay President Marcos? Akong nadawat gikan sa President Bongbong Marcos nga inabang sama sa assistant cash nga 10,000 og ang bugas. Dako na nga butang para sa imo ha. Dako kini tungod kini makatabang na ni sa among gamit, sa among pamugas, sa among konsumo sa balay o sa mga na damage nga mga produkto. Sa pananaw nimo ya, kanang gihimo nga pagtabang ni PBBM, makitan ba ninyo nga naay kasing-kasing o naay gugma para sa mag-uuma nga atong presidente? O tinuod yun nga naay kasing-kasing na gugma tungod naluwas niya ang usa ka farmers nga naglisod sa panahon nga tag-init ninyo o nakatabang pod sa among mga anak sa ilang pag-eskwela. Diya mi nagkuha og pangwarta sa among giuma aning sa farmers. Mensahe na lang nimo ya para kay President Bongbong Marcos. Mensahe lang nako ka President Bongbong Marcos nga kini iyang mga programa nga moabot pa ang grasya nga daghan pa iyang matabangan sama na mo nga mga farmers ug daghan pa siya nga programa nga iyang mahimo sa iyang kinabuhi hangtod sa kanturan taman sa iyang kabaskog pa siya ug sa among mga farmers nga panahon sa taglisod sa kalipay o kasakit. Daghang kayong salamat Pangulong Bongbong Marcos sa imong gitabang kanamo.